নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 6 জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আৱাৰ ইংলিছৰ লেসন 4 ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল আজি আমি এই অধ্যায়টিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম হ'ব গতিকে যিসকলে ভিডিঅটো চাই আছা ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই যাবা লগতে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ বহিত লিখাৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'বা হ'ব Question লকে আইছো বাৰে চাবা এক নম্বৰ question কি দিয়া আছে answer the following questions in complete sentences a number আছে when was Florence Nightingale born so কি হ'ব Florence Nightingale was born on 12 May 1820 এটো আছিল first answer B number আছে where was Florence born so Florence was born in Florence Tuscany Italy এটো হ'ব B number 2 answer লিখি লবা B numberৰ answer এটো ইয়াৰ পিছত C নম্বৰ আছে সোৱা What was the name of her sister? So, the name of her sister was Frances Parthenope. Her sister name to দিছিলাম আপনি Frances Parthenope এবার দুই নম্বরটো কি আছে সোয়া What were the subjects that Florence and her sister were taught? Swadi number 2. Florence and her sister were taught a variety of subjects ranging from science and mathematics to history and philosophy. Hobo etu asil D number tor answer likhi loba. Eibar se E number soa When did the Crimean War break out? So, E number. The Crimean War was broke out in 1853. E number answer. In 1853. F number আছে Who is called the lady with the lamp? F number question. Who is called the lady with the lamp? Saba. Florence Nightingale is called the lady with the lamp. Eto hoise F number to answer. So, Florence Nightingale is called the lady with the lamp. Yar bisot chua G number ase When and where did Florence die? Chua On 13 August 1910, Florence died at Mayfair, London. Aba etu G number. Here is also 2 number question ase. How was the condition of the wounded British soldiers? Saba. The wounded soldiers were sleeping in overcrowded and dirty rooms. They did not have blankets and decent food. Diseases such as typhus, cholera, and dysentery spread among the soldiers. Many of them died of infection and disease. Etu likhi loba 2 number answer. হব ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ আছে সোৱা How did Florence help the soldiers? D number সোৱা Florence set up a kitchen and dug latrines for sanitation. She asked help from the wounded soldiers' wives so that they could take
good care of them, thus the death rate of soldiers dropped. এইটো আছিল 3 নম্বৰটোৰ এনসাৰ লিখি লবা হল ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ দিয়া আছে write whether the following statements are true or false. A B C D E এই পাঁচটা দিয়া আছে কোৱেশ্চন কিটা তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত মই ইয়াত এনসাৰ দি দিছো বাৰু চাবা Florence father was a poor man হয় না এটো কি হ'ব আমাৰ false. B number কি আছে Florence went to Germany to undergo training and become a nurse in 1853 এটো কি true. C number আছে Florence often visited the soldiers at night when they were asleep এটো হ'ব আমাৰ true. D number আছে many of the British soldiers died of infection and diseases এটো কি হ'ব true. আৰু E number কি আছে Florence Nightingale died at the age of 80 এটো কি হ'ব false. হ'ব এইটা আছিল তোমালোকৰ কিতাপৰ কোৱেশ্চন লগতে তোমালোকক দিয়া আছে ইয়াত এক্টিভিটি হয়নে গ্ৰামাৰ এন্ড ইউজেস ইয়াৰে কি দিয়া আছে তোমালোকক এক্টিভিটি কিছুমান দিয়া আছে চাবা এইটো আছিল fill in the blanks with appropriate articles এইটো কি আছে এক্টিভিটি 1 হয়নে এইটো এক্টিভিটি 1 দিয়া আছে ইয়াত তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আছে 16টা কোৱেশ্চন আছে হয় এক্টিভিটি আৰ্টিকলস হ'ব দিছে চাই যাবা এক্টিভিটি 1 This is an elephant. 2 number he is an honorable man. 3 number that is a picture. 4 number there is a university in Guwahati. 5 number give me a 1 rupee note. 6 number he is an MLA. 7 number Mr. Bora is an MBBS. 8 number Mr. Korita is an MP. হবো চাই যাই থাকিবা কিতাপতে তোমালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰা নহলে বহিত লিখি লব পাৰা 9 number Bolen is an NCC cadet. 10 number the dog is a faithful animal 11 number the moon shines at night. 12 number this is the largest picture. 13 number the Thor desert is in India. 14 number the Qutub Minar is in Delhi. 15 number I am reading the Mahabharata. 16 number her brother is studying in the UK. এইটা তোমালোকে লিখি লবা ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আছে এক্টিভিটি 2 চাবা fill in the blanks with the correct form of the personal pronouns give in the brackets এইটা আছে এক্টিভিটি 2 ইয়াতে 5টা আছে আৰু পিছফালে দিয়া আছে তোমালোকৰ 3টা হ'ব সোৱা এইটাৰ আনসাৰ চাই লবা the boy is playing with they to কি হ'ব them I saw he to হৈ যাব him will you come with I to কি হৈ যাব me I know her as a dancer she to কি হৈ যাব her 5 number they invited কি হ'ব we to কি হৈ যাব us to the party 6 number কি আছে that book is I to কি হৈ যাব mine 7 number is that your frock you to কি হৈ গৈছে ইয়াত your হৈ গৈছে না আৰু 8 number her brother is a doctor she to কি হৈছে her brother is a doctor এইটা লিখি লবা এবাৰ আছে লাস্ট এক্টিভিটি 3 সোৱা write the following sentences correctly একমা কারেক্টলি লিখিব দিছে না সেন্টেন্সেস গিটা সোৱা গিৰি সোৰ মই he is your brother কি হ'ব he is your brother 2 নম্বৰ আছে this is mine book this is কি হ'ব my book 3 নম্বৰ কি আছে I gave his my pen I gave him my pen 4 নম্বৰ আছে that car is our কি হ'ব এটো that is our car 5 নম্বৰ আছে do you know she কি হ'ব এটো do you know her 6 নম্বৰ আছে those are them bicycles those are their bicycles হয় 6 নম্বৰ লৈকে আছে ৰবা আৰু দুটা আছে বাৰু
7 number I uncle lives in Delhi এটো কি হ'ব my uncle lives in Delhi আৰু last 8 number everybody likes he for his kindness এটো কি হ'ব everybody likes him for his kindness হল এই গীতা আছিল তোমালোকৰ আজি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এই অধ্যায়টিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ হ'ব